নমস্কার, আমি গৌরাঙ্গ গোস্বামী গাঙ্গুলি ব্রাহ্মণ আপনাদেরকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমি যেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টি হচ্ছে ভগবান পঞ্চমুখী হনুমান। আজ এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি। সেই বিষয়টিতে ভূত বাধা, প্রেত বাধা, ডাকিনী, শাকিনী, যোগিনী, পিশাচ, বারবার কারোর যদি নজর লেগে যায়, নজর এবং সমস্ত প্রেত বাধা মুক্তি পাওয়ার জন্য হনুমানের ধ্যান, হনুমানের প্রণাম, পঞ্চমুখী হনুমানের পাঠ এবং হনুমান চালিসা আপনাদেরকে আমি শোনাতে যাচ্ছি। আপনারা নবাগত পুরোহিতরা জানুন, শিখুন এবং বিধি অনুযায়ী আপনারা তার পালন করুন। আমার উদ্দেশ্য আপনাদেরকে শেখানো। আমি শেখাচ্ছি, আমি যতটা জানি আপনাদেরকে আমি ততটা বলছি এবং আমি হনুমান চালিসার পাঠও আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। ঠিক আছে, প্রথমে আপনারা হনুমানের ধ্যান নেবেন। ধ্যান মন্ত্রটি হচ্ছে কূর্ম মুদ্রায় পুষ্প নিবেদন করে আপনারা হনুমানকে ধ্যান করবেন। তার আগে একটু রামের আবাহন করে নেবেন, রামের ধ্যান করে নেবেন। রামের ধ্যানটি হচ্ছে রাম রাজমণি সদা বিজয়তে, রাম রমেশং ভজে রামেণাভ্যসাচম, রামায় তস্মে নমঃ। আবাহন করলেন ওম শ্রী রামচন্দ্র সহিত বীর হনুমান বজরঙ্গ বলি, ইহা গচ্ছ ইহা গচ্ছ, ইহা তিষ্ঠ ইয়ো সন্নিতাভো ইয় সমৃদ্ধাভো বাচ্যার্দিষ্ট কুরু মো পূজাং গৃহাণাম সাং সিং সুস্থিরো ভব। এরপর হনুমানের ধ্যান করবেন। ওম তুলিত বলধামং হেম শৈলাবদেহং ধনুজবন কৃষাণো জ্ঞানীনাম গর্গণ্যম सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरुक्तं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो दक्षिणमुखे पंचमुखी हनुमन्ते कलालवदनाय नरसिंहाय हरांहं हरां सकल भूत प्रेत दमनाय फट स्वाहा। ओम हं हनुमन्ते रुद्रात्मकाय हुं फट नमः। ओम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनो करो सुधारी, वरनौ रघुवीर विमल जसो जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारे सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांघे मूजनेऊ साजे। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संभाले। लाए सजीवन लखन जिलाए, श्री रघुवीर हरि सुर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। शस्य वदन तुमरो जस गावे, अस कहीं त्रिपठी कंठ लगावे। शंकादिक ब्रह्मादि मुनीसा,
नारद सारद सहित हिसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि गोविंद कहीं सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलान राजपद दीन्हा तुम्हारे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस जो जन पर भानु लील्यता ही मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जलधि लांघि गए चरजिनाई दुर्गम का जगत की जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहू तो डरना आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ाए मन कर्म वचन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो यमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुरारे अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता स्वर दीन जनकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति की दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विस्तावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवन चिंत न धराए हनुमत से सर्व सुख कराए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेला कीजे नाथ हृदय महाडेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा पवन तयन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभूप जय बजरंग बली की जय। এরপর আপনারা বজরং বাণ পাঠ করতে পারেন, অষ্টমুখী বজরং কবচ পাঠ করতে পারেন এবং সংকটমোচন হনুমান পাঠ করতে পারেন, আরতি করতে পারেন। আপনারা যত পারবেন করে নেবেন। ধন্যবাদ। আমি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি। এর পরে আমি এগুলা এক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। ধন্যবাদ।